दोस्तों, अगर बात की जाए दुनिया में मौजूद सबसे बड़े जहाज़ की तो अक्सर हमारे जहनों में टाइटैनिक का नाम ही आता है। मगर दुनिया आज इतनी तरक्की कर चुकी है कि टाइटैनिक मौजूदा जहाज़ों के सामने बहुत छोटा साबित हो गया। दोस्तों, बाज़ जहाज़ तो ऐसे हैं कि इनके अंदर पूरे पूरे शहर बसते हैं कि जिनको देखकर यूं लगता है कि ये चलते फिरते खुद शहर हैं। इन जहाज़ों में बैठकर सफ़र करना हर इंसान की ख्वाहिश होती है। और बाज़ तो ऐसे जहाज़ भी पाए जाते हैं कि जिनसे समुद्री रास्ते के ज़रिए हम बड़े से बड़े सामान की भी आमदोरफ्त बआसानी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जहाज़ों के बारे में बताएंगे कि जिन्हें देखकर आप बहुत हैरान होने वाले हैं। नंबर 10, ओसिस ऑफ द सीज एक काबिल जिक्र जहाज़ है और दुनिया के सबसे बड़े क्रूज जहाज़ों में से एक है। इसकी लंबाई तकरीबन 1187 फुट है और इसका वजन 2,25,000 मजमूई टन से ज़्यादा है। ये 6,780 मेहमानों को एडजस्ट कर सकता है और इसका अमला तकरीबन 2,394 अरकान पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये जहाज़ कई थीम वाले महलों में तकसीम है, जिसमें आप सेंट्रल पार्क को तलाश कर सकते हैं जो 12,000 से ज़्यादा जिंदा दरख्तों और पौधों पर फख्र करता है। दोस्तों, इस जहाज़ के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की दुकानें भी मिलेंगी। अगर आप एक फ़ाल मुसाफिर हैं तो आपको इस जहाज़ में बहुत सी सरगर्मियाँ करने को मिलेंगी। इस पर एक गल्फ कोर्स, स्केटिंग रंग और राग पर चढ़ने वाली दीवारें भी बनाई गई हैं। जहाज़ खाने के मुख्तलिफ इंतखाब पेश करता है, बशमूल ख़ास रेस्तोरां जैसे चौपिस ग्रिल स्टिक हाउस, एजोमी हिबाजी और सोशी, और 150 सेंट्रल पार्क जो फार्म टू टेबल खानों पर मरकूज है। जहाज़ तवानाई की बचत करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है, जैसे कि LED लाइटिंग, सोलर पैनल्स। दोस्तों, इस जहाज़ की मौजूदा पोजीशन US कास्ट पर है। नंबर 9, कोस्टा स्मराल्डा। कोस्टा स्मराल्डा एक क्रूज जहाज़ है जो कोस्टा क्रूज के ज़रिए चलाया जाता है। ये इन जहाज़ों की एक्सीलेंस क्लास का एक हिस्सा है और इसे इटली की खूबसूरती और सकाफत की नुमाइश के लिए डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों, जहाज़ में मुतादिद सहूलियात शामिल हैं, जिनमें मुतादिद रेस्तोरां, बार, लाउंज, स्विमिंग पूल, सिपा और फलाह बहबूद के मराकज़, तफरीही मकामात, दुकानें और बहुत कुछ शामिल है। इसमें तकरीबन 6,500 मुसाफिरों की बैठने की गुंजाइश है और ये अपने जदीद डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। कोस्टा स्मराल्डा बहरा रोम के इलाके में मुख्तलिफ सफरी प्रोग्राम पेश करता है, जिससे मुसाफिरों को मुख्तलिफ मकामात की सैर करने और समुद्री सफ़र की खुशी का तजर्बा करने की इजाज़त मिलती है। नंबर 8, TL क्लास सुपर टैंकर। TL क्लास सुपर टैंकर जहाज़ इंतहाई बड़े क्रूज कैरियर्स का एक सिलसिला है, जिसे डाइवो शिप बिल्डिंग एंड मैराइन इंजीनियरिंग ने जनूबी कोरिया में बनाया था। ये ऑयल टैंकर्स उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ हैं। TL क्लास में 4 जहाज़ शामिल हैं। हर TL क्लास जहाज़ में मुकम्मल तौर पर लोड होने पर तकरीबन 3.16 मिलियन बैरल तेल की कुल कार्गो गुंजाइश होती है। TL क्लास के सुपर टैंकर्स में डबल हिल डिज़ाइन होता है, जिसका मतलब है कि इनके पास तसादुम या ग्राउंड होने की सूरत में तेल के रसाव या फैलने को रोकने के लिए तहफ़्फ़ुज़ की एक इजाफी तय होती है। ये टैंकर्स आम तौर पर एक बड़े समुद्री डीजल इंजन के ज़रिए चलाए जाते हैं, जो जहाज़ को तकरीबन 16 से 18 नॉट्स की रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ताकत पैदा करता है। TL क्लास के टैंकर्स 2002 और 2003 के दरमियान बनाए गए थे और कई सालों से काम कर रहे हैं, जिससे आलमी तेल की नकलो हमल की सनत में अहम किरदार अदा किया जा रहा है। नंबर 7, एडा नोवा। दोस्तों, ये खूबसूरत नजर आने वाला जहाज़ दुनिया का पहला जहाज़ है कि जिसे नेचुरल गैस पर चलाया जाता है। इस जहाज़ को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया और इसको बनाने में तकरीबन $1.1 बिलियन खर्च हुए। दोस्तों, अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 1082 फुट से भी ज़्यादा की है। इसमें तकरीबन 6,600 लोगों की गुंजाइश है। दोस्तों, अगर इसके अंदरूनी हिस्से की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 17 रेस्टोरेंट, एक स्विमिंग पूल और एक थिएटर शामिल है। ये जहाज़ जर्मनी में बनाया गया। नंबर 6, बटीलुस एक तारीखी सुपर टैंकर था जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। बटीलुस 1976 में नज़ीर, फ्रांस में बनाया था। ये 4 बहरी जहाज़ों की एक सीरीज़ का हिस्सा था, जिसे बैटलेस क्लास टैंकर्स के नाम से जाना जाता है। 414.2 मीटर की लंबाई के साथ बटीलस को अपनी तकमील के वक्त बनाया गया अब तक का सबसे तवील जहाज़ समझा जाता था।
دوستو یہ ایفل ٹاور کی اونچائی سے بھی لمبا تھا۔ یہ 4 ملین بیرل سے زیادہ خام تیل لے جا سکتا ہے۔ بٹیلس 2 ڈیزل انجنوں سے چلتا تھا جس نے اسے 16 ناٹس 30 کلومیٹر فی گھنٹے کی سب سے اوپر کی رفتار تک پہنچنے کی اجازت دی۔ 1989 میں بٹیلس کو خود ہی توڑ کر دوبارہ استعمال کیا گیا تھا۔ اسے اپنے وقت کے اہم ترین جہازوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، ہارمونی آف دا سیز۔ ہارمونی آف دی سیز ایک بڑا کروز جہاز ہے جسے رائل کیریبین انٹرنیشنل چلاتا ہے۔ یہ بحری جہازوں کی اوسیس کلاس کا حصہ ہے اور دنیا کے سب سے بڑے کروز جہازوں میں سے ایک ہے۔ ہارمونی آف دی سیز تقریباً 1188 فٹ لمبا ہے اور اس میں 6600 سے زیادہ مسافر اور 2394 عملے کے ارکان بیٹھ سکتے ہیں۔ ہارمونی آف دی سیز ہر عمر کے مہمانوں کے لیے سرگرمیوں اور تفریحی اختیارات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے۔ ان میں متعدد پول اور واٹر سلائیڈز، زپ لائن، راک کلائمبنگ وال، آئس اسکیٹنگ رنک، منی گولف، لائیو میوزک اور بہت کچھ شامل ہے۔ اویشن آف دی سیز ایک کروز جہاز ہے جو رائل کیریبین انٹرنیشنل کی ملکیت ہے۔ اویشن آف دی سیز رائل کیریبین کے بحری جہازوں کی کوانٹم کلاس کا حصہ ہے اور جدید سہولیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ جہاز پر مختلف سرگرمیاں، کھانے کے اختیارات اور ہر عمر کے مہمانوں کے لیے تفریح پیش کرتا ہے۔ جہاز میں زیادہ سے زیادہ 4180 مسافروں اور عملے کے 1500 ارکان کی گنجائش ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1141 فٹ ہے اور اس کا وزن تقریباً 1,68,666 مجموعی ٹن ہے۔ جہاز میں 18 ڈیک ہیں۔ دوستو جہاز میں بہت سی سرگرمیاں شامل ہیں جن میں اسکائی ڈائیونگ سیمیلیٹر، نارتھ اسٹار آبزرویشن کیپسول شامل ہے جو 360 ڈگری کے نظارے پیش کرتا ہے۔ ایک فلو رائڈر، سرف سیمیلیٹر، راک چڑھنے والی دیواریں، ایک اسپورٹس کورٹ، مختلف کلاسز اور ورکشاپس بھی دستیاب ہیں۔ جہاز میں ایک نائٹ کلب بھی ہے۔ یہ جہاز دنیا بھر کے مختلف مقامات پر روانہ ہوتی ہے بشمول الاسکا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ایشیا اور جنوبی بحر الکاہل۔ نمبر 3، ٹائٹینک۔ RMS ٹائٹینک ایک برطانوی مسافر بردار جہاز تھا جو 15 اپریل 1912 کے اوائل میں ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک سٹی تک اپنے پہلے سفر کے دوران ایک آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد المناک طور پر ڈوب گیا۔ یہ اپنے وقت کے سب سے بڑی بحری جہازوں میں سے ایک تھا جس میں بہت سی آسائشیں موجود تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تباہی میں 1500 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا تاریخ کی سب سے مشہور سمندری آفات میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، کوانٹم آف دی سیز۔ کوانٹم آف دی سیز ایک کروز جہاز ہے جو رائل کیریبین انٹرنیشنل کی زیر ملکیت ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے اور جدید ترین کروز جہازوں میں سے ایک ہے۔ کوانٹم آف دی سیز کا مجموعی وزن 1,68,666 ٹن ہے۔ یہ تقریباً 338 میٹر لمبا اور 41 میٹر چوڑا ہے۔ جہاز میں 2090 اسٹیٹ رومز ہیں جن میں 4180 مسافروں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انفرادی مسافروں اور خاندانوں دونوں کے لیے ایک آرام دہ اور پر لطف تجربہ فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کوانٹم آف دی سیز سمندری سفر کے تجربے کو بڑھانے کے لیے مختلف خصوصیات اور سہولیات پیش کرتا ہے۔ کوانٹم آف دی سیز اپنی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس پورے جہاز میں تیز رفتار وائی فائی، اندرونی اسٹیٹ رومز میں ورچوئل بیلکونیاں شامل ہیں۔ اس میں لوگوں کو ڈرنکس دینے کے لیے روبوٹس کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، CSCL۔ گلوب دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں سے ایک ہے۔ اسے 2014 میں بنایا گیا تھا اور یہ چائنا شپنگ کنٹینر لائنز کی ملکیت ہے۔ اس جہاز میں 19,000 CSCL کی گنجائش ہے۔ یہ 1300 فٹ سے زیادہ لمبا ہے اور سامان کی ایک وسیع اقسام لے جا سکتا ہے۔ CSCL گلوب دنیا بھر میں مختلف جہاز رانی کے راستوں پر کام کرتا ہے، بڑی بندرگاہوں کو جوڑتا ہے اور عالمی تجارت میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔